आज ब्लॉग आप समस्त स्वागत। तो ये फास्ट देखी पार्थ आज पूरा देसी कुकुड़ा पूरा धमाका हम कहीं आज माने पूरा वर्षा लगिकी अच्छी आम ये सब बसी जाइचु माने काम करने कहीं आज घरे खाइबेनी आज जेहेतु मंगलवार आज खाइबेनी किंतु आम मानकर हम आज देसी चिकेन तेणु से जेहेतु रोसे करके देवे तेणु आमको मसला टी कम करने पड़ुची किंतु पूरा आसी देसी कुकुड़ा तो सहीटार आज हम चिकेन आउ पूरा फास्ट लास्ट पर्यंत भिडियो कंटिन्यू करते ये आम चिकेन पूरा काटिकी कंप्लीट हो जाइए पूरा माने कलर जापे पूरा देसी कुकुड़ा ता कलर केमिति तो ये आउ कि समय पर आमर हो चिकेन ये पूरा फूल गछ वर्षा होती पूरा फूल गछ पूरा भर्ती गोटे फूल बढ़िया देखा एगुड़ा तो होगा पूरा साइज रही गोटे बढ़िया फुलटा ये गोटे बढ़िया फुल गछ रही गोटे आईटी मंदार जो फुल सेगुड़ा पूरा भर्ती ये सब बहुत बहुत आगुड़ा सब ता भितर आ बहुत फुल गछ अच्छी देख ता भितर बहुत फुल गछ अच्छी एगुड़ा सब एगुड़ा आईटा सफेदा गछ आउ यहाँ हूँ डालिंब यहाँ डालिंब गछ ये पूरा कलरा गछ भर्ती आई स्पेशल ये जड़े मो कैमेरा करुच्ची ये आसी कैमेरा करिए बोली ये गछरा बढ़िया अच्छी आम सब आमर चिकेन रोसई चलती पूरा देसी कुकुड़ा आज तरकारी हम चिकेन रोसई चलती आम दुज आसिक यही भिडियो पूरा बढ़िया से चिकेन पूरा देसी चिकेन ये देखुना ये वर्षा होती बढ़िया देखा पूरा भर्ती है फुल ये आंब यहाँ हूँ 12 मास आंब यहाँ आंब धरी आंब आईटी आसी बौल आसी यहाँ बढ़िया सब आंब हो यहाँ एबे भी धरी आहरी भितर भितर सब सेपट सब सुखीगला वर्षा हो ना सुखीगला ये जड़े भिडियो करी आसिक बसी पड़ी ये आसिक गाड़ी घरे आसिक बस पारा आउ उल्लौनी कहला भिडियो करी थकी गली तो से बस गाड़ी चिकेन खाइबा गाड़ी गाड़ी गोटे छता के रुती चिकेन चिकेन खाइबा चिकेन चिकेन हो देखते पड़ो चिकेन चिकेन हो आहरी माछ धरिक अच्छी कौ माछ अच्छी आहरी देसी चिकेन पूरा चलती एबे हमर फाइनल चिकेन पूरा कंप्लीट आ कलर जापारे के टेस्ट हो पूरा माने तेल छाड़ छाड़ी आसला पूरा आउ कषा कढ़ाई कहीं जिते हुए कषा आमर फेवराइट जिते बड़े भी आम चिकेन हुए तो चिकेन जी थे आम कषा कढ़ाई थो कषा से खाऊ तेणु से आमपाई स्पेशल कषा कढ़ाई तो कषा आम कंटिन्यू खाइबार पूरा व्यस्त आज अब ये चिकेनटा एत बढ़िया है माने एक तो देसी कुकुड़ा तो पुणी माने जोगुड़ा सब कौन आसे ब्रॉयलर जो बिक्री हुए तो तार टेस्ट यार टेस्ट बहुत डिफरेंट आपरा चिकेनटा एत क्वालिटी है माने न खाइले जानी परिबेनी एत टेस्ट है माने 10 ରୁ 10 आ टिके लंका लंका है पूरा बढ़िया है चिकेन ए भला जे चिकेन खाइबो ता माने सबुदिन पई मन रहिबो चिकेनटा एत क्वालिटी टेस्ट है माने एते दिन भितर पाखापाखि माने मासे भितर सबुठु टेस्ट वाला चिकेन आज आम कषा खाऊँ कहीं पूरा कषा आम जो तरकारी हुए तो आमपाई कषा स्पेशल आगुरी कढ़ाई जाए तेना आम फास्ट खाऊ कषा तापर हूँ चिकेन झोल खाऊ
ଏଇଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଛାଲ ଥିବ ସେଇଟା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପିସ୍ ଦେଖିକି ନେବା। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ମଖନ ହେଇଯାଇଛି ସିଝିକି, ମାନେ ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା। ବାକି ଯାକ ଏଇ ଅଲଗା ଚିକେନ୍ ସବୁ ସିଝିଯାଏ ଅଲଗା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାପର ସିଝେ। ଯଦି ସିଝେଇ ପାରିବ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗର ଚିକେନ୍ ପୁରା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି କରିକି ଖାଇବେ, ତା'ର ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗରମ ଦିନିଆ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଶୀତ ଦିନିଆ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଥିବ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି ବି ତ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ ବ୍ରଏଲର୍ କୁକୁଡ଼ା, ତ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମାନେ ମଟନ୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା। ମାନେ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ମଟନ୍ର ସବୁ ଆସିଲାଣି ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା, ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଭାତରେ। ଏତେ ସମୟ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ଚିକେନ୍ କଷା, ଏବେ ଖାଇବା ଭାତ ସହିତ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ସ୍ପେଶାଲି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଝୋଳଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏବେ ଖାଇବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଆଉ ଆଜିର ଖାଇବା ଏଇଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଥିଲା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ହିରୋ ମୁଁ ପୁରା ଉପରେ ଆସିକି ବସିଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଧାନ ବୁଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଉପରକୁ ମୋତେ କହିଲା ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଡରୁଛି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ହଁ ନା? କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି? ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ହଁ ନା? କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି? ଜ୍ୱର ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତ? ହଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଧାନ ବୁଣା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଖାଇଯାଉଛି। ଓହୋ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ? ଟାଟା କରିଦେ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ଖାଉଛେ ଖେଜୁରୀ, କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ମଞ୍ଜିଟା ତ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବେ, ୟାର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବାର। ଆଉ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ।